नमस्कार. एक मुलाखत या गोंय दूरदर्शनाच्या कार्यावळीक तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार. आमचे मजगती आसा बाब मधू नायक, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष, आनी तांचे कडल्यान आमी आज ह्या ओबीसी बद्दल खुबशें कितें जाणून घेवपाचो यत्न करता. पयले सुवातेर तुमकां हांव विचारपाक सोदतां, ओबीसी कमिशन वा बिंदेश्वरी मंडळ कमिशन म्हळ्यार कितें हाचेर मातसो उजवाड घालशात. जेन्ना भारत स्वतंत्र जालें तेन्ना भारताचें संविधान बरयतना ओबीसी खातीर 340 आर्टिकल बाबासाहेब आंबेडकरान प्रोविजन केलें. आनी तितून ताणें कितें म्हणलें की मागास कोण हें सोदून काडपाक भारत सरकारान एक कमिशन नेमचें आनी तेंची परिस्थिती कशी आसा आनी तांकां उत्थान करपाक भारत सरकारान कितें करपा जाय हें रिकमेंडेशन करचें. ते प्रमाणें मोरारजी देसाय जेन्ना प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले नॅशनल फ्रंट गव्हर्मेंटान, तेणी सेकंड नॅशनल कमिशन फॉर सोशियली एंड एज्युकेशनली अदर बॅकवर्ड क्लासीस हें कमिशन नेमलें. आनी त्याचे प्रेसिडेंट जे नेमले ते बिहारचे माजी मुख्यमंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, आनी हांकां 2 वर्सांचो टर्म दिलो. 1 जानेवारी 1919 हें कमिशन नेमलें आनी 31 डिसेंबर 1980 बिंदेश्वरी प्रसाद मंडलान भारत सरकाराक तो रिपोर्ट सबमीट केलो. आनी त्या भारतांतले सगळे स्टेटी भोंवले. त्या लोकांची जी परिस्थिती आसा ओबीसीची ती तेणें एक स्टॅटिस्टिक्स तयार केले, एक फॉर्म तयार केलो. म्हणजे हे ओबीसी खंयची परिस्थितीन जगतात, तेंची घरां कशीं आसा, तेंची घरांची जमीन कशी आसा, तेंचें फ्लोरींग कशें आसा, ते रेंटेड रावता काय कितें, ते भाड्याच्या घरां रावता काय कितें, स्वताची तेंची जमीन आसा काय कितें, शेत जमीन कितली आसा, तेंची भुरगीं अर्द्यार शिक्षण कितलें सोडलें, मेडिकल फॅसिलिटीज नासतना कितले बेगीन डेथ जाले, तेंच्या घरांत सायकल आसा काय कितें, स्कुटर आसा काय कितें, अशें सगळो विचार करून तेणें तें मंडल कमिशन रिपोर्ट तयार केलो आनी भारत सरकाराक दिलो. आनीक 1931 जो सेन्सस जाल्लो ब्रिटिशांनी केल्लो तितून ओबीसीची संख्या 52% आशिल्ली. म्हणून तेणें 52% रिजर्वेशन रिकमेंड केलें मंडल कमिशनान. आनी तो रिपोर्ट 31 डिसेंबर 1980 दितकीर 10 वर्सां जे सरकार रुलिंगाक आशिल्लें ते सरकारान ताका हात लायलो ना, एक्सेप्ट करपा जाय आशिल्लो. 52% लोकांचे हित जे रिपोर्टान आशिल्लें ताका हात लायलो ना. म्हणून जेन्ना राष्ट्रीय जनता दल सरकार येवपाचें आशिल्लें सत्तेर, जेचो विश्वनाथ प्रताप सिंग प्रायम मिनिस्टर जालो, तितून देवीलाल ओबीसीच्यान डेप्युटी प्रायम मिनिस्टर आशिल्लो. आनी त्या सरकारान ओबीसीचे खूब लिडर आशिल्ले आनी तेणी आश्वासन दिल्लें ते गव्हर्मेंटान प्रचाराच्या टायमार की हें सरकार जर सत्तेर येयलें जायत जाल्यार मंडल कमिशन रिपोर्ट आमी लागू करतले म्हणून. आनी तितून आशिल्ले लालू प्रसाद यादव, शरद यादव, नितीश कुमार आतांचे बिहारचे चीफ मिनिस्टर, आमचो उत्तर प्रदेशाचो मुख्यमंत्री आशिल्ले यादव, मायावती आशिल्ली, रामविलास पासवान आशिल्लो. आनीक सरकार सत्तेर येतकीर देवीलालान एक मिटींग आपयली, मंडल कमिशन लागू करो नहीं तो खुर्ची खाली करो म्हणून. आनी हो रकार घेवन रामविलास पासवान व्हीपी सिंगाराच्या घरा कडेन गेलो. देवीलालान सगळे ओबीसी खासदार एकठांय जाल्यात, सरकार उडयता म्हणटा ते, नाल्यार मंडल कमिशन लागू कर म्हणटा म्हणून. मंडल कमिशनान जनरल पब्लिकेक सांगता गोंयांक अवेरनेस ना, लोक जागृत ना आपल्या अधिकारां विशीं. जर तुमी जागृत जाल नात जायत तुमच्या फुडल्या पिढ्यांचेर गुलामगिरीन वचपाचो पाळी येवंक शकता. तितून मंडल कमिशनाक 40 रिकमेंडेशन आशिल्लीं. तितूंची फक्त 2 रिकमेंडेशन 7 ऑगस्ट 90 व्हीपी सिंगान एक्सेप्ट करता म्हणून डिक्लेअर केलें. तितूंची 2 खंयची तर ती एक रिजर्वेशन
इन एज्युकेशन एडमिशन्स ओके आनी दुसरें रिजर्वेशन इन गव्हर्मेंट सर्विसीस. बरें आसा. हे 2 चॉयसाचे एक्सेप्ट केले. खूब मोठी जाळपोळ बी जाली. आनी जेन्ना जेन्ना ओबीसीचे खातीर नोटिफिकेशन काडटात जावं डिक्लेअर करतात रोखडेच जनरल कोर्टान वयतात. एक्चुअली कितें आसा, सगळ्याक समानता ह्या देशान आसपाक जाय, प्रतिनिधित्व आसपाक जाय. रिप्रेझेंटेशन म्हळ्यार कितें, जे लोकांचे सामाजीक अन्याय जालो, जेंकां शिक्षणा पासून वंचीत दवरले गेले, तांकां संपत्ती पासून वंचीत दवरले गेले, त्या लोकांक मेन प्रवाह येवपा लागून रिप्रेझेंटेशन तें. जशें तूं फॉरेन कंट्रीसान गेलो जायत, अंडर एशियन डायवर्सिटी भारतांतल्या सगळ्या लोकांक रिप्रेझेंटेशन थंय आसता. म्हणटकीर तें रिकमेंडेशन दितकीर जाळपोळ जाली, खूब बोळा जालो. आनी निमाणी 9 जज कॉन्स्टिट्युशनल बेंच हां सुप्रीम कोर्टान तें हियरींग जालें. बरें आसा. आनी हियरिंगान 9 जज बेंचीन मंडल कमिशन रिपोर्ट एक्सेप्ट करचो, कित्याक ताका ग्रेविटी तशी आसा म्हणून. हय पूण तेणी एकच कितें केलें, जे 52% रिजर्वेशन दिलें तेणें एज पर 1931 सेन्सस, हां तेणें कितें म्हणलें तें 50% क्रॉस जावपाक जायना म्हणून 52% आमी 27% करतात. हां कित्याक 12% SCक आसा, 7% STक आसा, हँडिकॅपांक आसा, 50% क्रॉस जावपाक जायना. अदरवायज ओबीसीक 52% एज पर कास्ट सेन्सस तांकां प्रतिनिधित्व मेळपाक जाय आशिल्लें. आसलें. आनी फुडें वचून 8 सप्टेंबर 93 भारत सरकारान तें नोटिफिकेशन काडलें. ओबीसीक 27% रिजर्वेशन, आरक्षण. आरक्षणाक रिजर्वेशन. त्या नंतर तें सगळें स्टेटींनी गेलें. आनी गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री बाब रवी नायक 91-92 मुख्यमंत्री आशिल्ले. हां तेणी ओबीसी कमिशन इनॅक्ट जावचें म्हणून लेजिस्लेशन हाडलें एक. आनी ओबीसी कमिशन 1993 गोंयचें ओबीसी कमिशन तें इनॅक्ट जालें, जेचें काम आसा लोकांचे ओबीसीचे प्रस्न जाणून घेवन तेचेर निर्वाहन करपाचें, तोडगो काडपाचो. म्हणून हें रिजर्वेशन हे लोकांचें जर उत्थान जातलें जायत, हें व्हेरी इम्पॉर्टंट. हांव अपील करीन सगळे पेरंट्स जे आसात ओबीसीचे, भुरगीं जीं आसात, ओबीसी रिजर्वेशन हें कितें हो आमचो अधिकार, ती कोणें दिली भीक न्हय. जी असमानता समाजान आशिल्ली, हजारो वर्सां आमचे अन्याय जाल्लो, आमकां शिक्षण नाशिल्लें, आमकां इन्कम नाशिल्लें, आमचे कडेन जमनी नाशिल्ल्यो, प्रतिनिधित्व मेळोन आमचें उत्पन्न वाडोवन आमी मेन प्रवाहाक येवचें म्हणून रिप्रेझेंटेशन इक्वालिटी खातीर. ओके. फुडल्या सुवातेर तुमकां हांव विचारपाक सोदतां की गोंयांत ओबीसी बहुजन समाजाची लोकसंख्या कितली आसतली अशें तुमकां दिसता? एक्चुअली तूं बहुजन म्हणल्यार 60% ओबीसी पॉप्युलेशन आहा, जितून 19 जाती येतात. ओके. भंडारी, खारवी, धोबी, नावी, तेली, सतरकार, ख्रिश्चन मार, ख्रिश्चन रेंदेर, ह्यो खूब 19 जाती, पागी येतात, 19 जाती तितून येतात. हेंची लोकसंख्या तसो सरकारा कडेन डाटा ना. सरकारान तो डाटा करून घेवपाचो. माननीय नरेंद्र मोदीजीन आतां एक्सेप्ट केलां कास्ट सेन्सस करतले म्हणून. आमी 60% लोक आसात. 60% आमी टॅक्स पेयर्स आसात. 60% पॉप्युलेशना लागून तितले आमदार आसात, तितले खासदार आसात, तितले कॉन्सिलर्स आसात, तितले पंच आसात, तितले सरपंच आसात. बहुजन समाज सदांच शैक्षणीक आनी आर्थीक मळार फाटीं कित्याक उरता अशें तुमकां दिसता? एक्चुअली आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें तयार करपाक, भुरग्यांक शिकोवपाक आमचे कडेन संपत्ती ना. संपत्ती ना हो मेन विशय. घरची परिस्थिती, घरांत शिकलेले पेरंट्स आसना. आतां आमची पिढी येतकीर आमी मातशी शिकल्यात. आमचे बापूय, आमचे आजी हे शिकलेले नाशिल्ले, उदरनिर्वाहाचें साधन नाशिल्लें. म्हणजे फायनान्शियल रिसोर्स जो आसा, धंदे करपाक आमचे कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर नासता, जॉब नासता. आमी दिसवाड्यावरचे लोक, शेतान गेले, नुस्तें मारपाक गेले, पाटली घेवन विकपाक गेले, आनी त्या पयशांनी तूं सगळ्या भुरग्यांक शिक्षण दिवपाक शकना.
आनी मागास कित्याक म्हणटा तुका शिक्षीत घरान कोण ना, तुका एडवायज करपी कोण ना. म्हणजे जी आतां सरकारां येयलीं डेमोक्रेसीन, त्या लोकांनी हे लोकांचो सगळो सेन्सस करून ते खंय कमी पडटा. जशें ब्रिटीश करताले, ब्रिटीश सेन्सस सगळो करताले. तेजी जमीन आसा, तो कितें उपाशी उरलो, तो कितें आसा, इन्कम कितें आसा, हें सगळें ते करताले आनी अकॉर्डिंगली बजेटरी एलोकेशन करताले. हे लोकांक वयर कसो काडचो म्हणून ती कास्ट सेन्ससाची गरज आसता. बरें, म्हाका एक सांग, आतां मेरेन ह्या समाजाक फावो तो मान वा स्थान कित्याक मेळप शक्य जायना? आमी शिक्षणान फुडें वचपाक जाय, आमी हायर एज्युकेशन वचपाक जाय. त्या खातीर आमकां रिजर्वेशनाचो सपोर्ट जाय पडटा. आनी जी मेन सेंटर्स, पावर सेंटर्स आसा, तूं इलेक्ट जावन सरपंच, आमदार, खासदार, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, जी पावर सेंटर्स आसा, ज्युडिशरी आसता, तुजेर अन्याय जाता जाल्यार थंय तुका न्याय मेळूंक शकता. तुजो मनीस जाय पडटा. मागीर ओबीसी, एसटी, एससी समाजाक रिजर्वेशन कित्याक मेळपाक जाय अशें तुमकां दिसता? त्या हजारो वर्सां हांव पयलीं म्हणलें तशें, हय, हे लोकांक सामाजीक प्रगती करपाक तेंचेर खूब अन्याय जाला. आंबेडकराक सुद्दां शिकपाक दिवना न्हू, भायर बसयलें शिकयतना. पूण आमी शिकचें हें नाशिल्लें. आमची मानसिकता कितें, तुमकां शिक्षण न्हू, तुमी काम करात. म्हणजे हे लोक डिप्रायव जाले. इवन ज्योतिबा फुले सुद्दां जेन्ना आपले बायलेक शिकोवपाक लागलो, हें 200 वर्सां पयलींचो काळ हो, ओबीसीच्यान येता, माळी समाजांतल्यान, तेन्ना सुद्दां तो शिकचो ना म्हणून जनरल लोकांचे प्रयत्न जाले. आनी निमाणे बापायन ताका सांगलें, तूं जर बायलेक शिकयतलो जाल्यार घर सोड म्हणून, नाल्यार शिकोवपाची सोड तिका. पूण ज्योतिबा फुलेन मान्य केलें, आपूण घर सोडटा, बायलेक शिकयता. आनी तेणी एका वर्सान 40 शाळा घातल्यो. हें 200 वर्सां पयलींची क्रांती. बहुजन समाजाक लाव मेळोवन दिवपाक राजकीय मळार कोणें यत्न केले अशें तुमकां दिसता? जे पळय, आमी सगळे लिडर्स जाले ते मनीसच. हय, ही सगळी जी लोकशाही आसा, तेजी एक वर्चस्ववाद जनरल लोकांचो आसता, भाटकारांचो आसता. आनी आमचे लोक सुद्दां जर भोजनाच्यान जर मंत्री जाले तर तेंचो कंट्रोल तेंचो पार्टीचो आसता. ते पार्टी जें ठरयता तें तांकां करचें पडटा. गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जेन्ना रवी नायक जाले, जे मंत्रिमंडळान बाब सुभाष शिरोडकरूय मंत्री आशिल्ले, शिक्षण मंत्री आशिल्ले, 91 ते 93 काळ तो, तेन्नाच हो रिजर्वेशन मंडळाचो मुवमेंट चालू जातालो. आनी हे लिडरांनी ट्राय केल्या हे लोक फुडें वचचे म्हणून. कित्याक तुजे जेन्ना बहुसंख्य लोक आसता तेजे खातीर ते सगळ्यात जे वंचीत लोक आसता, सकल कामगार आसता, शेतकार आसता, जावं कोण आनी कितें बारीक काम करता, ते आपले हक्का अधिकारां तांकां खबरच आसना, ते झगडोंक शकना. म्हणून आमी जे सदन लोक जे फुडें सादारण गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज जे आसात, जावं जे गव्हर्मेंट रिटायर्ड एम्प्लॉईज आसात, जे रिजर्वेशनाच्यान जवळ जवळ म्हाका दिसता आतां 56 कॉन्सिलर्स निवडून येयल्ले आसात. हांव मुद्दम नमूद करता, बाब दयानंद नार्वेकार जे गोंय राज्याचे सभापती आशिल्ले, डेप्युटी CM आशिल्ले, म्युनिसिपालिटी मिनिस्टरूय आशिल्ले. कित्याक म्हाज्यान तेजे लागींचे गोरोब्याचे संबंद ह्या मुवमेंटाक लागून उलयतना म्हाका एक दीस ताणें सांगलें, मधू नायक, आपणें म्युनिसिपालिटीक रिजर्वेशन मेळचें म्हणून रवी नायका कडेन उलयलो. आपूण कॅबिनेटाक हें प्रपोजल मांडटा, तुवें सेकंड करपाक जाय. आनी हे जनरल जे कॉन्सिलर आमचे आसात, 8 कॉर्पोरेटर आसा पणजी म्युनिसिपालिटीन, टोटल 56 कॉन्सिलर्स वेगवेगळे म्युनिसिपालिटीच्यान निवडून येयल्ले आसात. आनी हे बाब दयानंद नार्वेकार आनी रवी नायक कॅबिनेटान हाडून ते एप्रूव केल्ले. हांव नकळो कितले हे कॉन्सिलरांक खबर आसतले ते. तशें जवळ जवळ 600 सुमार पंच आसा आमचे रिजर्वेशनाच्यान निवडून येयल्ले आसात. हांव तेंचे कडेन मागता, हें काम तेणी करपाक जाय. रिजर्वेशन जर नाशिल्लें जाल्यार कितले कॉन्सिलर जाता आशिल्ले, कितले पंच सरपंच जाता आशिल्ले, कितले ZP जाता आशिल्ले. जे कॉन्सिलर, पंच, ZP आनी बहुजन समाजाची मतां घेवन बहुजनाचे नाल्यार जनरल जे आमदार निवडून येयल्या, पॉलिटिकल पार्टी ज्यो निवडून येता 17 येतात, तेणी ह्या लोकां खातीर काम करपाक जाय. हांव तेंचे कडेन मागतां, हे जनरल सकल लोक आसा तांकां तें जमपाचें ना. तेंचे अधिकाराक जांकां आमकां प्रतिनिधित्व मेळ्ळें म्हाका दिसना. आनी गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज सुद्दां खुबशे रिजर्वेशन आतां
जॉबाक जॉईन जातात तेणी सुद्दां ह्या लोकां खातीर काम करपाक जाय, पे बॅक टू सोसायटी म्हणून. म्हाका दिसना म्हाजे पेरंट्सान, म्हाजे बापायन, म्हाजे आज्यान रिजर्वेशन मेळचे म्हणून कितें प्रयत्न केल्ले म्हणून. बरोबर. हे आंबेडकर, मंडल, व्ही.पी. सिंग, लालू, मुलायम हेणी काम केलें म्हणून रिजर्वेशन मेळ्ळां, हें आमी विसरपाक जायना. हाच्या खातीर गोंयांतल्या सरकाराचो तेंको कितल्या परीन फावो जाला अशें तुमकां दिसता? एक्चुअली सरकार आपले परीन काम करता, आपले प्रतिनिधी आमचे काम करतात. म्हाजे कडेन जो एक विशय येयलो 1920 ओबीसी एसटी एससीक रिजर्वेशन इन पोस्ट ग्रॅज्युएशन गोवा मेडिकल कॉलेज आनी गोवा डेंटल कॉलेजीन मेळना म्हणून. हांव ताका सांगलें, म्हाका सांगलें ताका, हांव खंयच्याच समाजाचो प्रतिनिधी ना ऑफिशियली, हांव तो विशय तुमचो हाती घेवंक शकना. तेणें सांगलें ना, आपल्या कोणें सांगलें, तेणें सांगलां मधू नायक जर ते हाती घेत तें तडीक व्हरोंक शकतलो इंडिविज्युअल सुद्दां, म्हणून हांव तितून लक्ष घातलें. आनी भंडारी समाजाचो अध्यक्ष बाब अशोक नायक आसा, ताका हांवें रिक्वेस्ट केलो, मोठो समाज जाल्ले कारणान आमची जबाबदारी आसा, आमकां हायकोर्टान रीट पिटिशन फायल करपाक जाय म्हणून. आनी म्हाज्या हेका मान दिवन तेणें एक रीट पिटिशन हायकोर्टान फायल केलें. हें जानेवारी 20 हें थोडो हो विशय सगळ्या लोकांक कळपाक जाय हो, म्हणून हांव मातसो प्रामुख्यान सगळ्या लोकांचें लक्ष वेधून घेवंक सोदतां. त्या पिटिशनान एडवोकेट जनरलान कितें सांगलें की पिटिशन डिस्पोज कर पीजी रिजर्वेशनाचें. सरकार 21-22 रिजर्वेशन दिता म्हणून ऑर्डर काडली आनी ही ऑर्डर केन्ना काडली? 4 मे 20 ही ऑर्डर काडली पब्लीक हेल्थ मिनिस्ट्रीन, फुडल्या दिनाक ऑर्डर काडली. आमी मातशे खूश जाले, आमकां आतां रिजर्वेशन प्रतिनिधित्व तें कोणाचो हक्क आमी शिनून घेनात, हें रिजर्वेशन मेळचें म्हणून. पूण तें जें ऑर्डर आशिल्ली ती जनरलाच्या 120 भुरग्यां आनी पेरंट्सांनी मेडिकलान शिकतात तेणी चॅलेंज केली की गोवोरमेंटान रिक्वायर्ड एमेंडमेंट्स ताका हाडूं नाका म्हणून, रुल्स फ्रेम करूं नाका म्हणून. आनी तेजे खातीर 11/10/21 ती ऑर्डर सेट असायड जाली, भायर पडली. आमकां आघात जालो, कित्याक मेळटली म्हणून ऑर्डर काडलेली. म्हण सरकारा कडेन मागता हांव, तुमी केन्नाय जर खंयची ऑर्डर काडटात, येदो व्हडलो समाज ओबीसी एसटी एससी 75 ते 80% वोटर, तुमी तेंची विशयी जर तें डिसिजन केन्नाय घेतात, तें पुरोपूर तें लॉ डिपार्टमेंटान वेटींग करून एजीन तेजी सारकी स्टडी करून काडपाक जाय आशिल्ली. जेणे ऑर्डर पुटअप केली 4-5-20 ती सेट असायड जाली, शेकड्यानी भुरग्यांचें आमचें नुकसान जालें, तें कोण भरून दितलो? म्हूण मागता सरकारा कडेन केन्नाय नोटिफिकेशन काडटना तेजो पुरेपूर अभ्यास जावचो. ती ऑर्डर सेट असायड जातकीर त्या नंतर दयानंद नार्वेकाराक हांव मेळ्ळो, एक मिटींग जाली. तो सुप्रीम कोर्टाक वचचें पडटलें काय ना अशी म्हणून आमी पणजी मिटींग जाली. नार्वेकार आशिल्लो दयानंद, लॉ मिनिस्टर ते गोंयचे आशिल्ले आनी बहुजन समाजान ओबीसीन सगळ्यांत हुशार मनीस जो म्हाज्या संबंधान येयलो. आनी तेणें ऑर्डर वाचून सांगलें की आमचो एडवोकेट आशिल्लो हनुमंत नायक की तुमी आमी सुप्रीम कोर्टाक वचपाची गरज ना, जे ओरिजिनल रुल्स ऑफ पीजी एडमिशन इन मेडिकल कॉलेज मेरीट आसा न्हू त्या भायर रिजर्वेशन एमेंड करपाचें म्हणून सादें आसा. म्हाका एक सांगा, बहुजन समाजाक पोस्ट ग्रॅज्युएशन सारक्या शैक्षणीक मळार मुखार वचप कित्याक शक्य जाना? शक्य जायना म्हणजे पळय, आमी सदांच फाटीं उरलेले लोक, आमकां प्रतिनिधित्व जाय जायत, आमकां रिप्रेझेंटेशन 27% दिलां, 100चे 27 जागे आमकां मेळपाक जाय. त्या जो पर्यंत मेळना आमी जनरलाचे बरोबर आमी सद्या कॉम्पीट करपाक शकना. कितले टक्के अशे फायदो जावं येता? 27% 100चे. आतां पीजी रिजर्वेशन तुवें म्हणलें जायत जाल्यार आमकां आतां जे लेटेस्ट जो डाटा आसा, आमकां 16 सीट मेळपाक जाय आशिल्ले ओबीसीक. 20 जर ते 2007च्यान मेळपाक जाय आशिल्ले. ओके. 2007च्यान 16 ओबीसी, 7 एसटी आनी 1 एससी, 24 सीट हे समाज 2007च्यान डिप्रायव जाल्यात, मेळोना. म्हणजे जवळ जवळ आमकां 16 वर्सां ते सीट मेळोनाक.
284 ओबीसीक, 112 एसटीक आनी 16 एससीक 314 सीट 2007 ते 2022 हें नुकसान जालां. सो रिजर्वेशना खातीर जो लाव मेळपा जाय आसलेलो त्या बद्दल सरकारी कचेऱ्यांतलो तुमचो कितें अनुभव आसा? ना कितें कचेऱ्यांचें कांय आसना. तें सरकाराचो मायंडसेट कितें आसा, ओके. कॅबिनेटाचो मायंडसेट जावं तो मंत्री जो आसा त्या खात्याचो तेजो मायंडसेट कितें आसा, सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटाचो मायंडसेट कितें आसा. सोशियल वेलफेअर डिपार्टमेंटान आमकां तें करचें पडटा. म्हणटकीर बाब सुभाष शिरोडकरान कॉन्स्टंट मुख्यमंत्र्या बरोबर मिटींग केल्यो आनी पयली पॉलिसी नोटिफाय जाली ओबीसी एसटी एससी रिजर्वेशनाची हय. 11 मे 2023. बरें, म्हाका एक सांगा, ह्या समाजाच्या सशक्तीकरणा खातीर भारतीय संविधानान कितें तजवीज आसा हेचेर मातसो तुमी उजवाड घाला पळोवया. भारताच्या संविधानान आर्टिकल 340 ओबीसी खातीर दिलां, म्हणूनच तें मंडल कमिशन अपॉयंट जालें. हां. म्हणून तो रिजर्वेशनचो विशय येयलो. आनी आतां तुमकां जी म्हणली 11 मे 23 जी ती पॉलिसी नोटिफाय जाली, ती 1 ऑगस्टाक कॅबिनेटाक येयली 23 आनी 8 ऑगस्टा 23 ती रुल्स फ्रेम जाले. आनी 23-24 12 भुरग्यांक पीजी रिजर्वेशन मेळ्ळें क्लिनिकल सोडून. हां. क्लिनिकल सीट फक्त तेणी मेरिटाक दवरले. नॉन क्लिनिकल रिजर्वेशन आमकां मेळ्ळें, तितून 12 ओबीसीचे भुरगे गेले. एसटीन ऑप्ट कांय केलें ना, तेंचे 7 सीट वेकंट उरले. एससीचो 1 सीट 2 सीट वेकंट उरले. जो 50% सीट पीजी क्लिनिकल सीट रिजर्वेशन ना म्हणून आमी 100% रोस्टर ना म्हणून भायर पडले. ओके. आनी आतां ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री गोंय राज्याचे प्रमोद सावंत, सोशियल वेलफेअर मिनिस्टर बाब सुभाष फळदेसाय हेणें एश्युअर केलां हां. की आमी पॉझिटिव्हली हो जो बहुजन समाज गोंयचो आसा तांकां इतलीं वर्सां तितून सुभाष शिरोडकर बरोबर आसा, संकल्प आमोणकर आहा, प्रेमेश शेट आहा, गणेश गांवकार आसा, हे सगळे आमदार, रमेश चवडकर सभापती आसा, हे सगळ्यांनी मेळोन दामू नायक आसा प्रामुख्यान आतां हय. बीजेपीचो अध्यक्ष आसा, ऑलरेडी सरकाराक कन्सिडरेशनाक आसा हां. की ओबीसी एसटी एससीक जे क्लिनिकल 100% रोस्टर बेज मेळना ते मेळपाचे आतां प्रयत्न सरकार दिवपाचे चालू आसात. म्हाका एक सांग, ते क्रिमी लेयर पळय म्हणटा आनी तेच्या खातीर जे पळय सिलींग आसा तेजेर मातसो प्रकाश घाल पळया, उजवाड घाल पळया. एक्चुअली कारण खुबशा लोकांक हेजे बद्दल बरी जाणविकाय ना. एक्चुअली हो विशय खूब 33 वर्सां जालीं मंडल कमिशन इम्प्लिमेंट जावन नोटिफिकेशन काडून, तरी लोकांचे मदीं अजून जागृती ना. ती समाज कल्याण मंत्रालय हेणी करपाक जाय. म्हणून 10 जुनाक जेन्ना माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन बीजेपी ऑफिसान मिटींग जाली, तें टोटल डिटेल हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन दिलां. क्रिमी लेयर म्हणल्यार कितें, 8 लाख रुपयांचे क्रिमी लेयरात इन्कम आसा, नॉन क्रिमी लेयर, ते 8 लाख रुपयांक सॅलरी येना क्लास 3 ऑफिसरांची, आनी ताका शेतकी इन्कम येना. तें सोडून ते 8 लाख जावपा जायना. आनी चडशे आमचे लोकांचे 8 लाख इन्कम क्रॉस जायना. कित्याक आमी पगारदार लोक, पगाराची इन्कम तितून येना. ओके. गॅझेटेडाक वेगळें आसा. पगारान शेतकी इन्कम ना जाय, तितून इन्कम आमचें कांय येना. मुख्यमंत्र्या कडेन मागलां की ऑलरेडी तें डायरेक्शन दी, ते ऑफिशियली एंट्रीक तेंच्या ऑफिसान दिलां. हो जो गोळ आसा डिप्टी कलेक्टर लेवलाचेर. बरें, म्हाका एक सांग, 50% आमची जी पळय लोकसंख्या आसा ह्या बहुजन समाजाची, ह्या समाजा खातीर काम कोणें करचें अशें तुमकां दिसता? तुमकां सांगचें म्हणल्यार? बहुजन समाज 50 ना, तो 70% वयर आसा. हय. हे समाजाक काम कोण, जे लोक हे समाजाच्या वोटिंगान फुडें वयतात, हां. मत जें तुका दिता, तुका अधिकार दिता, पंचायत दिता, सरपंचाक दिता, कौन्सिलराक दिता, तितून रिजर्वेशनान येयल्ले लोकांक आनी ते पूश करता वयर वचपाक. आनी आमच्या मतान जे आमदार खासदार, आमकां जेन्ना आमकां मताचो वालोर कळटलो आनी आमकां जेन्ना कळटलें आमचे अधिकाराक ते कोण वावरना, तूं जेन्ना ताका मत मारपाना तेन्ना तो भितलो. ह्या खातीर 19 समाज जे ओबीसीचे गोंयांत आसात, तेणी आपले आपले कमिटीन आपले आपले समाजाक जागृत करपाक जाय. तेंचे हक्क अधिकार तांकां सांगपाक जाय. हितून हांव निवडून येयल्लो न्हू, कळ्ळें. 19 समाजाच्यान ते लेवलाचेर काम जायना. लोकांक जागृत करपाच्यान लोकांचेर अन्याय जाता, म्हणून हांव मदीं एक अध्यक्ष जावन फुडें येयलो. ओके. हे लोकांक जागृत करपाक, आनी ते 5 वर्सां जागृती केल्या. लोकां मदीं जागृती आसा. हांव अपील करतां
युक्निस कम्युनिटीचे जे अध्यक्ष आहा भंडारी, खारवी, नावी, धोबी, कुंभार, तेली, सत्रकार ह्या सगळ्या अध्यक्षांनी आपल्या लोकांक जागृत करचे, त्यांचे हक्क अधिकार तांकां समजून दिवचे आनी भुरग्यांक अपील करीन आमी 60 एजीचेर तुमचे खातीर तुमच्या अधिकारांक झगडटात. तुमचो विचार आसा, तुमी फुडें येवपाक जाय. म्हाका अशें दिसता तुमी जो पळय यत्न सुरू केला त्या यत्नाक खरेंच फळ मेळटलें अशी आमी आस्त बाळगुया आनी तुमी हांगा गोंय दूरदर्शनाचेर येवन तुमचें मत प्रकट केलें म्हणून तुमकां हांव गोंय दूरदर्शनाच्या वतींतल्यान काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी निश्चितच गोंय सरकार हो तुमच्या फाटल्यान आसा आनी तुमचें जें कितें म्हणणें आसा तें मान्य करतलें अशी आमी आस्त बाळगुया आनी सगळ्यांक तुमकां पळोवप्यांक देव बरें करूं. देव बरें करूं.